बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद राजपूत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हयात या जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई और कैसे 14 सदियों से यह प्रोसेस कुरान पाक में मौजूद था और साइंस की मदद से हम इनको अच्छी तरह समझने में कामयाब हुए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत दिलचस्प है और शायद आपके लिए नया भी हो। हमारा आज का मौजू है बशर। वैसे तो इसका तर्जमा इंसान भी किया गया है, मगर इंसान तो खुद एक अरबी जुबान का लफ्ज है और फिर जरूर बशर और इंसान में कुछ फर्क होना चाहिए। जहां तक कुरान पाक की बात है, कुरान पाक तो अल्फाज के चुनाव में बेमिसाल और मोजजाना है। बशर एक एट्रीब्यूट या खसूसियत है जो कुरान पाक में इंसान की हैवानी सिफ्त के लिए इस्तेमाल हुई है। जैसा कि हम उर्दू में भी कहते हैं, बशरी तकाजे कि इंसान की वो सिमत जो हैवानी नौयत की है, मसलन वो काम जो इंसानों और हैवानों की इंस्टिंक्ट या जबिल्लत में शामिल है। लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इंसान में क्योंकि ये सिफ्त पाई जाती है, इसलिए उसे बशर भी कहा जा सकता है। लेकिन इसका उलट मतलब एक बशर को इंसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सिर्फ बशर है उसमें अक्ल, अखलाकियात और रूहानी सलाहियतें मौजूद नहीं होंगी। सूरह हिज्र की आयत नंबर 28 में इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो एक बशर पैदा करने वाला है। ऐसे ही सूरह सौद की आयत नंबर 71 में भी यही बात दोहराई गई कि अल्लाह ताला मट्टी से बशर को पैदा करने वाला है। इन आयात में स्पेसिफिकली बशर की तख्लीक का जिक्र है। शायद तराजिम में आपको इसका तर्जमा इंसान मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका अरबी टेक्स्ट देखें तो उसमें आपको बशर मिलेगा। ये वो वक्त था कि जब अभी जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा नहीं हुई थी और अल्लाह ताला फरिश्तों को इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वो बशर की तख्लीक करेगा मट्टी के साथ। और ये मट्टी से तख्लीक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि कैसे और किन अनासिर से नफ्सिन वाहिदा या सिंगल सेल की तख्लीक हुई। साइंस में इर्तिका की थ्योरीज के बरअक्स कुरान पाक नेचुरल सिलेक्शन की बजाय डिवाइन सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशन के बजाय अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनज़्ज़म तब्दीली पर जोर देता है। अलबत्ता कुरान और साइंस दोनों के मुताबिक इर्तिका का ये अमल एक तदरीजी अमल है, मतलब कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस। कुरान पाक में बशर की तख्लीक और नफ्सिन वाहिदा की एवोल्यूशन के दरमियान के सारे मराहिल को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो कोई काबिल जिक्र वक्त नहीं था। सूरह इंसान की पहली आयत में इरशाद होता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी था जब वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। अमूमन इस आयत का मफहूम दो तरह से लिया गया है। एक, इसको उस वक्त से तशबीह दी गई है कि जब इंसान एक स्पर्म या नुतफे की सूरत में था, और दूसरा, उससे वो वक्त मुराद लिया गया है कि जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाकर उनसे पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है, ताकि क़यामत वाले दिन कोई ला इल्मी का दावा न कर सके। लेकिन ये दोनों ही मफहूम इसलिए इंसान के नाकाबिल जिक्र होने वाली आयत के साथ फिट इन नहीं बैठते, क्योंकि इन दोनों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मेरे ख्याल में वो वक्त जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त इंसान काबिल जिक्र शय नहीं था, वो इंसानी इर्तिका के वो मराहिल हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शामिल नहीं किए। अगर साइंस से रुजू किया जाए तो वो स्टेजेस थी प्राइमेट्स की, होमिनिड्स या होमो फैमिली की। हालांकि इन स्टेजेस के मराहिल बयान किए बगैर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इर्तिका या एवोल्यूशन का जिक्र बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में किया है। सूरह सौद की आयत नंबर 72 में इसी बशर के बारे में इरशाद होता है, फ़ाइज़ा सव्वैतुहु, मतलब जब हम इसको निक सुख से दुरुस्त कर लें, या इंग्लिश में कह लें कि प्रोपोर्शनड कर लें। अब इस दुरुस्तगी में, प्रोपोर्शन करने में कितनी मुद्दत और कितनी मनाजिल तय हुई होंगी, इसके बारे में अल्लाह ताला बस इतना ही कह रहा है कि ये वो वक्त है कि जब इंसान एक काबिल जिक्र शय नहीं था।
اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کی ارتقاء کے اس پیریڈ کو قابل ذکر نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت انسان کی ایوولوشن کا وہ مرحلہ تھا جب وہ ایپس یا بندر تھے؟ اس کنٹروورشل سوال کا سادہ جواب تو صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں صرف اتنا فرما رہا ہے کہ وہ وقت قابل ذکر نہیں تھا انسان کے لیے۔ لیکن اگر سائنس سے اس بارے میں مدد لی جائے تو فاسل ریکارڈز تو سال میں ہزاروں دریافت ہو جاتے ہیں جو ہمارے اینسیسٹرز یا پوروجوں کو بندر ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن عموماً مذہبی لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر پاتے اور اس بنا پر تھیوری آف ہیومن ایوولوشن کو حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ جہاں پر قرآن پاک میں اس تھیوری کے حق میں کوئی بات نہیں ہے، وہیں پر اس کے خلاف بھی قرآن پاک میں ایک نقطہ تک نہیں آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو یہ خدائی اختیار کسی کو حاصل نہیں کہ اس بات کو حرام قرار دے دیا جائے کہ انسانوں کے آباء و اجداد بندر تھے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہو تو ہم مسلمان پچھلی 14 صدیوں سے اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے اور دشمن اسلام ہم پر ہنس رہے ہوتے اور ایسے ہی تانا بازی کر رہے ہوتے جیسے آج ہیومن ایوولوشن کو نہ ماننے پر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم تھیوری آف ایوولوشن کو صرف یہ کہہ کر حلال کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا بھی ہوا ہوگا تو یہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے بندروں سے ارتقاء کو بالکل ایسے ہی سینس آف سپیریورٹی یعنی بندروں سے اعلیٰ سمجھ کر اس تصور کو ٹھکراتے ہیں جیسے شیطان نے اپنے آپ کو حضرت آدم سے اعلیٰ سمجھ کر سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، پچھلی ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ بندروں سے انسان کے ارتقاء کا تصور 14ویں صدی میں ایک مشہور مسلمان سائنسدان ابن خلدون نے دیا تھا، اور چارلز ڈارون کی ارتقاء کی تھیوری سے پہلے اس تصور کو محمڈن تھیوری آف ایوولوشن کہہ کر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو کیا سچ میں انسان کا ارتقاء بندروں سے ہوا تھا؟ میرا ذاتی خیال اس پر یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں اس کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے تو اس معاملے میں ہم سائنس کی طرف رجوع کریں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا اور اس کا ثبوت بھی دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک انسانی ارتقاء میں بشر کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بشر حیوانی تقاضے رکھتا تھا، لیکن جب اس بشر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایوولوشن یا ارتقاء کا عمل ایک خاص مقام تک پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے اس بشر میں روح پھونک کر اس کو انسان کا درجہ دیا۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے کہ قرآن پاک میں آیا انسان کیا سائنس کا ہومو سیپین ہی ہے؟ شکریہ۔